أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من أعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها جماعة المسلمين والمسلمات والمستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلامية، أحييكم بتحية أهل الجنة وهي أعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي الله سبحانه وتعالى كعلى تندوك على بركة مساميني تندولي كاكا واتي بيلا جني لحاليو بيلا علي دي دميني مساي تندولي مسادو درومين كفاري مسادو أمبا نينا في أكان درمو بيلا جني يفا min kɛla n bolo ma tugu bolo ma wala ɲinɛ bolo ma an b'a ɲinali Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka bɛɛ lajɛlen yafa anw ye, ka ɲin'a fɛ a ka kisi nɛɛma caman jiri danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o de Muhammadu bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, Ala ka kisi nɛɛma caman jiri a kan n'a ka sahaba sanumaw ani fɛn fɛn ye sen da o sen da yɔrɔ la fɔ ka taa se buru fiyɛli ma. Ne balima silamɛw, k'aw bɛɛ lajɛlen don kira mantonya la, k'aw fo ni foliw la sɔn hɛrɛma ye n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Ala fo masa min ye bi kɛnɛ yira anw na, an b'a fo n'a ka nɛɛmaw ye, an b'a ɲini a fɛ a k'an nɛnkun sabati tiɲɛ kan. Ala ka fɛn bɔ an da kɔnɔ min bɛ kɛ silamɛw nafa fɛn ye. Ya Rabbi, an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ diinɛ ni tiɲɛ sira tilennen Ala ko yira an bɛɛ lajɛlen na, ne balima silamɛw. Silamɛya diinɛ ni sira tilennen Ala ka yira an bɛɛ la, ka tila ka baara kɛ na ni a ye a ɲuman na. Ala k'o sɔn nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen, ne balima silamɛw. I n'a fɔ a fɔla cogo min na ko ciden ni a ye kɔnɔ jɛya ni diinɛ nin ye, ka diinɛ nin walawala k'a dafalen di silamɛw ma. Mɔgɔ mɔgɔ ni tuguna ka kanda siraw kɔ sa n'a ka kɔndɔrɔn jɛya ye, i k'a dɔn ko i sera fɛn min de arijinɛ ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kɛ a kanubaga ye, Ala k'an ka kumakanw na batobaga ye, ka tila ka baara kɛ na ni a kumakan sanuma ninnu ye. Ya Rabbi, Ala k'o sɔn nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen, ne balima silamɛw. Fa ya ibadallah, walada dɔ b'an bolo bi ka da n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Walada min don an b'a jigiya silamɛw caman bɛ yen, a kunfan b'olu la. Silamɛw, fɛn min don a ka kan Ala yɛrɛ ko ten ko an bɛɛ lajɛlen ka jihadi kɛ n'an seko damayiraw ye. Jihadi bɛ kɛ, lɔnnikɛbagaw bɛ jihadi kɛ ni o ka lɔnniyaw ye, ni o daw ye. Nafolotigiw bɛ jihadi kɛ n'o ka nafolow ye, ka diinɛ dɛmɛ n'o seko damayiraw bɛɛ lajɛlen ye. Minnu tun bɛ banmuruta waati la, u bɛ banmuru ta ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan. Balima silamɛw, ni banmuruta do dabilalen do bi silamɛw fɛ, a ka kan diinɛ nin kan ka kɛlɛ, diinɛ nin kan ka sinsin ɲɛ min ma, bɛɛ lajɛlen k'i seko damayira kɛ a la, yani ni yɛrɛ ka faamuya ye. Donc o kadiri kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen bi n'a ɲɔ ɲalen don, a kumaw kasa bi,
ne b'a fɛ ka faamuya dɔ di e ma. O ye fɛn jumɛn ye? Silamɛw dɔw ka faamuya la bi o bɛ kumakanba dɔ fɔ ko o kumakanba ni balima silamɛw ko de ye silamaya donkan ye. An bɛ fɛn dɔ fɔ silamɛw ye, anw seko damayira min ye, a ka kan ka bɔ ka an hakilina fana yira kuma nin na. Silamɛw dinɛ bɛɛ ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ne serela ko ala ye kelen ye, ko muhammadu ye ala ka ciden. Silamɛw bɛɛ lajɛlen sɔnna nin ma. Ni silamɛw bɛɛ lajɛlen sɔnna nin ma, dinɛ faamuyali bolo ma fɔnkɔɲɔgɔnyaw bɛ na, dinɛ faamuyali bolo ma sɔsɔliw bɛ ka na. O ye bɛɛ lajɛlen ni ka faamuya wa ila kuranna dafala. Kuranna ni tɔmato kiraba nin ye kuranna dafa, ala jiginna ale de kan kiraba nin fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam. Balima silamɛw, aya kelen kolo kelen man jigin mɔgɔ gɛrɛ kan dugukolo nin kan. Ni mɔgɔ ye kuma gɛrɛ fɔ ko kolo kelen jiginna ale ka kiraba nin fatulen kɔfɛ, i k'a dɔn k'i bɛ wuli ka bɔ tigilamɔgɔ kɛrɛfɛ, o sitana ye. O tɛ dinɛ faamuya kɛbaga ye. Sabula dinɛ nin kammala risalatahu qabla wafatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ye cidenba nin ka mesajiya dafa ka kɔn a ka saya ɲɛ sallallahu alaihi wasallam. Donc n'an nan'o faamu k'a dɔw la sisan ko ja dinɛ nin dafalen de don, ko tɔ gɛrɛma tɔ kɔfɛ bilen, kira nin y'a bɛɛ lajɛlen dafa. Donc an balima silamɛw, fɛn min bɛ n'o de ɲɔɲalen no bɛɛ bi n'a fɔla ko k'a fɔ ko bayatul islamiya, n'o de ye baya tali silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ, k'o de ye silamaya donkan ye. Ayiwa, alhamdulillah, an karamɔgɔbaw bɔra ka kuma ka yir'u la ka kalandenw fana b'u nɔfɛ. Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati fa bilisanihi fa in lam tastati fa biqalbihi. Wa dhalika ad'afu al-iman. Ko n'a sɔrɔ e mɔgɔ bɛɛ n'i ye kɔniko ye, i b'a fɛ ya i fɛn bɛɛ n'o de kɔni ne don. N'i ye kɔniko i b'a fɛ ka kɔniko ni i b'a fɛ k'a dabila yɔrɔ ɲini, k'i k'a dabila n'i bolo ye. N'i ka mɔgɔ bɔgɔta mɔgɔ min ye, k'i k'a tigi régler n'i bolo ye, min b'a to a bɛ kɔniko nin dabila. Kɔniko sugu jumɛn? Ala ka dinɛ sɔsɔli wala ala ka dinɛ bayɛlɛmali la. N'o ma se k'a tigi la mɔgɔ bɔ, i ka mɔgɔ bɔgɔta tɛ k'i k'a fɔ e nɛnkun na. A ka kan an n'an ka faamuyaw n'an ka kalandenyaw fi inda aqidatu ahlu sunna wa jamaa, an ka se ka hakili to an yɛrɛ la ka bɔ ka ni an fana ŋaniya yira ka a yira k'a fɔ mun fana bɛ n'olu y'an lamɛn, o fana y'a ɲini lahalayaw bɛɛ lajɛlen na ko ka to ka nin kumaw an da don a la. Mun y'a ɲamara d'an ma, ala fana b'olu sara ni a baraji ye. Sabula dinɛ o de ko anw ye mantonw na sɔn hɛrɛma ye, an bɛ ɲɔgɔn ɲamara ni baara ɲuman kɛli ye, ka tila ka ɲɔgɔn gbɛn ka bɔ baara jugu kɛli ma. Ne balima silamɛw, faya ibadallah, ko bayatul islamiya, ko baya ni ko silamaya donkan don wa wala silamaya donkan tɛ. Balima silamɛw, alakira sallallahu alaihi wasallam a ye san 13 de kɛ a bɛ kalimatu shahada dili la. Ayiwa, bayatu min kuma dɔ bɛ ka fɔ sen na, n'an sigi ka hakili jabɔw ka kan, a nana dinɛ kɔnɔ. Hakika la dinɛ nana, dinɛ kumakan dɔ don. N'an ko dinɛ kumakan dɔ de don, a bɛ kuranna kɔnɔ. A bɛ kuranna kɔnɔ. Silamɛw yɛrɛ fana fɛn fɛn b'a ka dinɛ dɔn, o bɛɛ lajɛlen sɔnna ma. A bɛ kuranna kɔnɔ. Ayaw caman bɛ boli a kan. Mun de ko nin muskila yɔrɔ sisan? A faamuya cogo. Ka sɔrɔ ala de ko kuranna kɔnɔ, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatama nabiyina wa kana allahu bikulli shay'in alima.
ikado ko kirabani sallallahu alaihi wasallam amma ke mogoshi faye awla amma ke mogoshi furuce awla walakin ala diya suwazi ala kan nabiyudo masabani elonya udama masabani kumbe fembela jenelo kirabani ganga temesra mi fe akanga mina se abe min don akanga minke onya marama bo kirabani na wede Allah subhanahu wa ta'ala kan nyamarai konya bela jenin don baga wede Allah subhanahu wa ta'ala kayiri la ko kira yere tuma fo sallallahu alaihi wasallam ko alete ko dowolin don mbal maslamaw ina dina inda Allahi al-islam dina min be ala yorola mi rekone do de kado ko de islam ya dina ni huwa al-din alladhi ba'atha Allah bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o dina Allah subhanahu wa ta'ala kiraba Muhammadun chinimiye wa katama Allah bihi al-adyani wa akmalahu li ibadihi wa atamma bihi alaihim ni'ma wa radihi lahum dinan فلا يقبل من أحد دينا سواه كايرا أنا كافوكو الله سبحانه وتعالى دين بامي فوني الله سبحانه وتعالى أي تشيرمان تشي ني دين ني كا تشيرمان تشي كانا كا دين ودافا دوكولوكا بالما سلامو كو دين نانا دي تشيرمان نانا دي كانا دين تو دافا دوكولوكا ka ke bato fenyi kiraba ni kan mantonyi ka ke islamu bela jeni nema fenyi ka jenani dinani ko dinani oye fenyi ale Allah subhanahu wa ta'ala nema la urta mogo mi ko ni mogo na ni dinani nyona dogore ko ka do Allah subhanahu wa ta'ala ko kate minele ke dinegerela o kama fala awi fi suratul maida aya 7 al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ko bi islam ya dinan ni dafalen dilawma dinan ni tote ko febile kayira awna ko dinan ni dafalen dilawma ko dinan tote ko fe kiraba ya ka message bela jeni na se atunganga fen di aya bela jeni di Allah subhanahu wa ta'ala ya ke aw yinne ma fen ka jena yi ka fo ka beni tuna dine ni kechugo numa na mbale maslama ka jeni bi ka arjine konodona abe jeni ka arjine konodonyi ka yira auna fana anana ya gira yira auna kai jena ni islama dine ni ko ke dine mi be na ale bo re ko ni ale ala yorola ni mogom na nan dine gira ka temile ko dine la fiu donc awu fa onyi suratu ali imran fana ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ni mogo nana ni dina gre islama dina nalen ko fe kalate minali kula ambal ma islamawu la so herma bela jeni benanima ni islamawu la so herma benanima point bi yoro mina sisa wode fenyina mase ka nyogon fam yoro dola dine fam yali boloma obe aya do fanye balema slamaw suratu ya'ani maida kono aya wolon fula nyogo karamogo yida do aya dola anyanga karamogo ba kuma kana me no de ustad Ambra Kante Congo Brazzaville imamu bado fi masjid yoga berna sela misirin kono kashaya alhamdulillah karamo kani bola ka kuma shama fo ani dine famya bagado gere fona klala ka kuma gere fona fo no ka dalyo wi hakika la ini te tabulo la gushi mais ikadon in aqidat ahlus sunna wa jamaa dine famya ke bago fe na fola ko dina te dogre kira min ke kayira auna bela gene kanga fam ni nanan fam ya dine kono ite tu mo no fe koyi ni ne mi fina ni kirata ma bene tabla ikatu kira ko bale maslamaw so solibe rojmena ko ala ko wadhkur ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi
وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Abalima silamaw ko ni ayaye min b'a yira k'a fɔ ko bay'atu bɛ kɛ ko bay'atu ye silamaya donkan ye karamɔgɔ dɔw ka faamuya la ne b'a yira ne balima silamaw bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen ka hakili sɔrɔ an ka fɛn dɔ faamuya nin ye fɛn ye fɛn min bɛ kuranna nin dafalen de don an y'a f'i ye k'a dafala an y'a f'i ye ko kuranna nin dafalen don ko a tɔ ma to kɔfɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ko di wadhkuru ni'matallahi alaykum ko aw ka Allahu subhanahu wa ta'ala ka nɛma ka hakili lajigin la ala bɛ k'a fɔ mumini jɔnw ye de ka muminu hakili lajigin fɛn dɔ la wa mithaqakum alladhi wathaqakum bi idh qultum sami'na wa ata'na ka aw hakili lajigin fɛn a ye fɛn min layuru tali waati min na ko sami'na wa ata'na waati min na an ko an ye mɛnni kɛ an tilala fana ka dongo a kɔ wattaqullah Allah subhanahu wa ta'ala ko ay sira la ɲɛ dɛ inna Allah alimun bi dhati sudur fɛn b'aw dusukun na ko Allah subhanahu wa ta'ala b'o dɔn ne badenma silamaw nin ye aya ye kuranna ayaw bɛ ka kuma kan kuranna aya caman bɛ kuma kan ni aya ye kuma caman b'a ku la kuma ni fɛn min fɔla yan n'an donna tafsiru kɔnɔ Ibn Kathir bɛ kuma kan yaani Tabari bɛ kuma kan Qurtubi bɛ kuma kan aya caman bɛ kuma kan mais an ye faamuyaw k'a la y'a ye an karamɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ ta ko nin kɔnɔ ka banban kumakan dɔw kan ka i pan yɔrɔ dɔw kunna ka tila ka taa yɔrɔ gɛrɛ ta min b'a ale la arranger hakika la diinɛ nin t'o fɛn ye min bɛ ne la arranger o tɛ diinɛ nin ye an ka min faamu ka min fɔ silamɛw ye k'an k'a dɔn ko diinɛ nin tɛ taabolo ko ye bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ko kiraba ni sallallahu alaihi wasallam a y'a ka diinɛ nin dafalen di an balima silamɛw nin ye baya min ye ani bay'atu min fɔla n'o de ye layuru wɔɔrɔ ye silamɛw caman bɛ ka banban o de kan n'i m'o kɛ k'i tɛ silama ye k'i ka silamaya tɔ ka diɲɛ don an b'a fɔ ko kuma ni a mako bɛ hakili jagabɔ la daluya si tɛ kuranna kɔnɔ ala kira y'a fɔ mɔgɔ ye yɔrɔ min na ko silamaya don kan ko o ye baya layuru wɔɔrɔ ye layuru wɔɔrɔ ni a bɛ kuranna kɔnɔ yɔrɔ min na o ye n balima silamɛw suratul muntahana a b'o aya kɔnɔ donc o la masaba dɔ kumana a ye fɛn dɔ fɔ o ko la o ye silama gɛrɛw ye mun ye an balima silamɛw an balakaw waati min na Allahu subhanahu wa ta'ala y'olu kofɔ kiraba nin ye sallallahu alaihi wasallam ko o bɛna na kiraba nin ma sallallahu alaihi wasallam ko bɛna na layuru ta a fɛ o nana layuru ta a fɛ layuru ta la fɛ ni kan jumɛn ye o kan ka ɲɛɲini k'o faamu o kumakan nin est-ce que o b'a yira anw na ala do ko de ko ya ayyuhal nabiyyu iza ja'aka almu'minat kiraba sallallahu alaihi wasallam ni mu'minati muso nani i ma waati min na k'a fɔ baya tɛ diinɛ kɔnɔ an sɔnna baya ma dɛ a bɛ diinɛ kɔnɔ fiyewu Allah subhanahu wa ta'ala bɛ ka min fɔ ko ni mu'minati muso nani i ma waati min na mu'minati muso n'o nani i ma waati min na k'o bɛ ka na baya ta i ye baya tali i ye ko o kana fɔ i ye ka layuru ta ye n'i y'a mɛn ko bay'atu layuru ta kanw don bay'atu des conditions les promesses de prendre les promesses entre vous concernant quelque chose et il ne faut pas que personne n'a qu'à effacer notre promesse de jurer
sur quelque chose. Niame ko baya kuma la yini deni. Allah subhanahu wa ta'ala min fo ko ya ayuhan nabiyyu iza ja'aka al-mu'minat yubayi'naka ala an la yushrikinna billahi shay'a wala yasrukinna ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ني سورة الممتحنة آية أني آية فلا نيامي كو بايات الله يروورو أمين بي قرآن كونو أوديني a ɲɔgɔn si tɛ kuranna kɔnɔ ni nin tɛ. Bay'atu layɔrɔ min bɛ yen n'an ka adamaden dɔw bɛ banban kan bi k'a fɔ ko nin de silamɛya don ka ɲi a min bɛ kuranna kɔnɔ o de ye nin ye k'a fɔ ko aw min ye layuru ta ni Ala subhanahu wa ta'ala ye n balima silamɛw ani min bɛ suratul maida aya 3 aya 7 ani o tɛ kuma kelen ye. Layuru wɔrɔ ni min filɛ nin yan ni kumakan wɔrɔ min bɛ nin yan o to o yɔrɔ la. Donc an bɛ na tila ka kɔsegin o aya ma. Mais donkan wɔrɔ min bɛ nin ye sisan ni Ala subhanahu wa ta'ala ye nin fɔ ni banban de bɛ ka k'o kan bi k'o de silamɛya donkan ye ne b'a fɛ k'o de ɲɛf'i ye o de kɛla musow ka bayatu ye. Nin kɛla an balakaw ye ne balima silamɛw. Ala ko ko kiraba sallallahu alaihi wasallam ko ni mu'minati muso nani ima o nana ko be bayata ife o nana bayata ife o ka fɔ o ki kali ka fɔ an tɛ fila ka fɔ Ala ma an tɛ sonyali kɛ an tɛ jɛnɛya kɛ an t'an denw faga an tɛ namara kɛ an sen an ta kɛ an bolo la an bɛ tugu i ka ɲamariyaw kɔ ne kiraba ye min d'an ma an bɛ baara kɛ na n'o ye. Donc layuru wɔrɔ nin ne dila kiraba sallallahu alaihi wasallam a ye n ta ni muso gurukuw ye. Mais i ka dɔn Ala ko iza ja'aka al-mu'minat ko ni mu'minati muso nani i ma o kana i layuru ta i ye k'a fɔ kira an tɛ fila ka fɔ Ala ma fiyewu k'a dɔn ko Ala ye kelen ye an tɛ fila ka fɔ Ala ma an tɛ sonyali kɛ an tɛ jɛnɛya kɛ an tɛ ni bɔ fiyewu k'an denw fa k'an t'o kɛ fiyewu an tɛ namara k'an sen na an t'a kɛ an bolo la n'i ye min d'an ma an b'o kɛ kojugu fan fan t'a si kɛ donc n'i y'an yamara k'an bila min na an bɛ baara kɛ na n'o ye. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il faut kiraba sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko n'o ye nin layuru ta ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ yafalu ma k'ala de ye durumi yafali masa ye nin ma sɔrɔla kun min na an kan ka fɛn dɔ fɔ o la. Aya nin ma sɔrɔla kun min na waati min na ni jihadiw kɛla silamɛw ani kafiru bɛnna kan ko nin waati sinama nin an man ka se ɲɔgɔn ma. Ni waati sinama nin ko man ka don ani ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ man ka don ani ɲɔgɔn cɛ. I ka dɔn ni jihadi do tun kɛla i bɛ taa sɔrɔ o tun tɛ musow faga ni musow tun ma faga o bɛ na ni muso ninnu ye muso ninnu dɔw bɛ kan hɔrɔnya u bɛ tila ka dɔw furu sahaba dɔw ma. Muso ninnu yɛrɛ dɔw fana o bɛ di sahaba dɔw ma yani furubolo ma wala hali ni min ma min furu o bɛ kɛ o ka mara kɔnɔ. Balima silamɛw min na dangalen don i ni furumuso cɛ o fana bɛ la danga olu ka jɔnw cɛ aya caman b'o yira anw na. Donc o yɔrɔ nin na komi bɛnkan nana don silamɛw ni kafiru cɛ k'a fɔ nin waati sinama nin an man ka se ɲɔgɔn ma ka yir'o la sisan wasuwasi bɛ yen Ala tɛ ko kɛ gbansan. Donc ko n'a fɔla ko an kana fitina wuli kana kɛlɛ kana don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala di kiraba ɲamara sisan sallallahu alaihi wasallam muso ninnu bɛ ni siga kelen don mun ma ni muso guruku ninnu kɛna kini kali k'a fɔ an tɛ na jɛnɛya kɛ fiyewu
ante fila k'a fɔ ala ma fiyewu e kira ba nin min fɔ an bɛ sɔn i kuma kama n balima silamɛw an ka nin jateminɛ dɛ nin bɛ suratul mumtahana kɔnɔ an k'an segin an ka hakili to kumaba nin na suratul mumtahana kumakan filɛ nin bɛ ayaba min b'o kɔnɔ masaba bɛ ka min fɔ an ye an ka jateminɛ k'a la donc ne balima silamɛw n'a dun fɔla ko muminatiw o b'a yira de k'a fɔ k'olu sɔnna ala kira ta ma kaban sallallahu alaihi wasallam nin kuma nin bɛ na fɛn min na mɔgɔninfin bɛ se k'a fɔ ko n ye silamɛ ye k'a sɔrɔ silamɛya ma sabati dusukun na bon n'a dun nana fɔ ko jihadi kana kɛ kafiriw ni silamɛw cɛ o yɔrɔ nin kama layiru tali ko kama yani kira sirannen de don sallallahu alaihi wasallam n'a fɔra ko an kana kɛlɛ kɛ dɔw muso ninnu dɔw kana bɔ ka silamɛw kɔlafɔ ka wuli k'u bɛna taa ka silamɛw ka sekiri di kafiri ninnu ma wala den yɛrɛ dɔ sɔrɔla olu fɛ o ni sahaba ninnu dɔw cɛ k'a fɔ u kana o den ninnu faga wala dɔw yɛrɛ ni o cɛw tun ye furu kɛ san 20 nin kɔ san 10 nin kɔ nin kana kɛ sababu ye u bɛna wuli ka u bɛna taa jɛnɛya kɛ olu ka côté la bilen wala k'a fɔ fana ko ni silamɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna bɔ silamɛw fana fɛ k'i dɛn ka taga silamɛw ka sekere di kafiriw ma ka kafiriw fana lasu lahalaw la ka silamɛw ka hakilaw ta k'o di olu ma ka olu ka kojugu sira ta k'o ɲɛsin silamɛw ma o bɛ se ka tɔma fana ka taga o munafikuya kɛyɔrɔw la o n'a ɲɔgɔnna dama dama kojugu fan o fan ko ni kira fana o ɲamara fɛn min na fo ka sɔn n'u ma donc n balima silamɛw ka layiru kan tali ni kafiriw ye yani muminatiw ye silamɛw ka layiru kan tali ni kafiriw ye k'a fɔ an tɛ se ɲɔgɔn ma fiyewu o ko tɔ ka assurer o ko tɔ ka sabati o de kama Ala subhanahu wa taala ko n b'a ɲini fɛ k'i ka layiru ta ni muminati musow ye balima silamɛw ala ka ni faamuya ko mada ne bɛɛ lajɛlen ma donc ko n'o ye nin layiru ta o bɛ siran k'a dɔn ko ni mɔgɔ min bɛ nin layiru kɔfɛ i k'a dɔn ko jankata b'a kɔfɛ ni mɔgɔ min ye nin layiru fana ta ko k'a duma kan ko ala de durumi yafabaga ye donc nin tala de o b'a fɔ ma de ko bay'atu nisa musow ka bay'atu baya kɔrɔ jumɛn de layiru kan tali an ka bɛn fɛn dɔ kan balima silamɛw nin aya nin bɛ suratul mumtahana aya 10 ani aya 2 layiru wɔrɔ min bɛ yen n'an bɛ fɔ o ma de ko bay'atu diinɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka base yɔrɔ min kan bi k'o de silamɛya donkan ye a aya min bɛ kuranna yɛrɛ kɔnɔ o de nin ye mais baya façon ka ca bon aya gɛrɛ min bɛ yen n'an kumana o kan fɔlɔ o ni nin ka laɲini tɛ kelen ye bon kumakan damani b'o kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ sabula kuma n'a na yɔrɔ don nin ye musow ka bay'atu ye min bɛɛ lajɛlen walawalala k'a fɔ ko layiru wɔrɔ tali mais ala de ko iza ja'akal mu'minat ni mu'minati musow nana i ma o b'a yira anw na de mɔgɔninfin tɛ se ka kɛ mu'mini ye si ma f'i ka kɛ silamɛ de fɔlɔ i n'i kɛra silamɛya de i ka silamɛya dafala balima silamɛw bɛ sɔrɔ ka kɛ mu'mini ye silamɛ bɛɛ lajɛlen tɛ mu'mini ye ala de ko iza ja'akal mu'minat ala m'a fɔ ko ni kafiru nani ma k'i k'a fɔ ko ka baya kɛ ala m'a fɔ ko ni o nani ma k'a fɔ ko silamɛ min b'i fɛ ko fo ka nin layiru yani mɔgɔ bɛ n'o b'a fɛ ka don diinɛ kɔnɔ ko fo ka nin layiru ta i ye ala m'o fɔ a ko iza ja'akal mu'minat an balima silamɛw ya rabbi ala ka diinɛ ni faamuya kuma de ne bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen sisan an bɛna mun kɛ an bɛ hakili to fɛn dɔw la an ye aya fɔlɔ min di ma an bɛna kɔ segin ka taa aya nin ma n'o de suratu maida aya 7 aya min fɔla yan n'an fɔlɔ ma de ko ni mɔgɔ nu nani i ma ko balima silamɛw ala bɛ k'u hakili lajigin fɛn dɔ la k'a fɔ a ye layiru min ta kira ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ aw ka hakili to o la k'aw ka hakili to nin kumakan nin na donc nin kumakan nin a walawalali bolo ma an b'a ye an ka karamɔgɔw
dɔw baazila kumakan dɔɔni dɔrɔn kan Ibn Kathir kumakan na a ye aya hadisa walawalali dɔɔni dɔrɔn ta k'a fɔ k'o de daluya ye min b'a yira k'a fɔ ko kiraba sallallahu alaihi wasallam k'a ye baya kɛ ni sahabaw bɛɛ lajɛlen ye. N balima silamɛw o y'olu ka faamuya ye. K'a sɔrɔ n'i nana don Ibn Kathir yɛrɛ fana kɔnɔ a ye walawalali dan kɛnɛmalen di aya nin na. A ye dan kɛnɛmali di aya nin na. Donc o kama Ala de ko wazkur ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bi dhati sudur. Anga karamo ye mun fɔ na Ibn Kathir ye kuma jumɛn fɔ an bɛ na da don la yaqulu Allahu ta'ala مذكر عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرائه لهم هذه الدين العظيم الله سبحانه وتعالى بك مؤمن حكيلا جيني فندولا اي دين منك او نيما فين دين بركه ما بني انيا فيكو الله ديكو اما كو اسلام اي دين نينك دين من بيني علي نيما لين دو تيلا مغو يمبالي مسلمو ايوه anga jatimino kɛ layuru wɔrɔ min kuma bɛ fɔ tɛ yan dɛ ko o kɛ hakila jigin o ye fɛn min layuru ta ani ala yani Ibn Kathir kuma kanu la wa arsalahu ilayhim hadha ar-rasul karim dina min filɛ ni cɔ ni mu'minu hakili bɛ kala jigin la ni a y'o kɛ anw ye nɛma fɛn a ye kiraba nin ci nani o ye wa ma akhadha alayhim min al-ahadin wa mithaqihi في مبايعته على متابعة ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبول له. ها ما شاء الله علي بلال كدين الفهم يكون مدام بلا جن ماده Ibn Kathir lika kuma kan fɔlɔ fɔlɔ ay min fɔ aya nin kan ko Allah subhanahu wa ta'ala cidin ba ci ni dina mi kana di awma aw mi lawru ta kirabani sallallahu alaihi wasallam bale maslamaw akodi o lawru jumai ka fo ambe tun ika dina ni ko ambe tun ika dina ni ko muna ka dina ni ka minena sebe ka dina ni ka deme ka kila ante dina ni nabla nyashi mafiu ambe an joni dina ni nan seko da mayrai ka kila ka dina ni nase ni nɔgɔya ye hali n'a kɛra anw ni de bɛ bɔ a la n'a kɛra gɛlɛya ye hali n'a sɔrɔ anw ni de bɛ bɔ a la ni a kɛra nɔgɔya ye ka kɛ adamadenw bilasirali ɲuman ye ko hali n'a kɛra i kan b'o kɛ ka kila ka baara kɛ nani ka dina ni fana minɛ n'an seko damayira ye balima silamɛw ka tugun a kɔ k'a lase nɔgɔya bolo ma k'a lase ni jahadi bolo ma Allah subhanahu wa ta'ala bɛ k'o de fɔ anw ye balima silamɛw ko kama Ala de ko la wa qubulu lahu minhu ka tugun a kɔ fana lahalaya bɛɛ lajɛlen na ka minɛ n'an seko damayira bɛɛ lajɛlen ye balima silamɛw ko Allah subhanahu wa ta'ala ka sahabaw n'o ye layuru ta kiraba ye sallallahu alaihi wasallam ko de kama Ala de bɛ k'o hakila jigin wazkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqihi alladhi wathaqakum bihi Ala ye nɛma layuru ta aw min ye layuru min ta aw min ye layuru min ta balima silamɛw a ye layuru min ta ni kiraba nin ye sallallahu alaihi wasallam a dɔ b'a fɔ an yɔrɔ gɛrɛ la ko ni layuru ta ni kira ye k'i k'a dɔn k'i y'o layuru fana ta ni Ala de ye a b'o fɔ an ye aya gɛrɛ la donc a ko la sisan ko waati jumɛn idh qultum waati min na aw ko sami'na kiraba an ye kumakan mɛn wa ata'na an ye minɛli kɛ kumakan ma e ye ɲamara fɛn fɛn d'a ma diinɛ nin kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o ye n balima silamɛw aya nin bɛ ka kuma fɛn min kan mɔgɔninfin tɛ se ka kɛ silamɛ ye ɲɛsi ma f'i ka tun kiraba nin ka yamaruya kɔ sallallahu alaihi wasallam donc ni aya nin o aya ɲɛfɛla la yani walawalali tɔ la kuma min nana o kɔfɛ a ko wa hazihi hiya albay'atu allati kanu yubayi'una rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha inda islamihim kama qalu
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهتنا وأثارت علينا وألا ننازع الأمر أهله الله أكبر على كان كنا جادين بالمسلمو أولا من كثير بكاني كما كل نفو كوني أياباني كوني صحابو دي كما كان فلني كافولا سيسا ko nin de larukan ye anw ye min ta ni kiraba ni ye sallallahu alaihi wasallam anw ka silamaya kɔnɔna na wala an ka silamaya waatiw la cogo jumɛn na waati min na o ye lauru ta k'a fɔ ko kira an ye kumakan lamɛn an bɛ tugu i ka yamariya kɔ ayiwa mais laɲini jumɛn bɛ yen min fɔlɔ fɔlɔ la k'a fɔ ko sahaba ye lauru ta k'a fɔ ko an bɛ tugu i kɔ an bɛ diinɛ nin lase an b'a se an bɛ tugu a kɔ ka baara kɛ n'a ye k'i dɛmɛ lahalaya bɛɛ lajɛlen na hali anw ni de bɛ bɔ a la an ka karamɔgɔkɛ da ma se nin ma karamɔgɔw bɛ baasi bayako kan ko nin aya ye bayako kuma ye bon kɛsiri ye min fɔ kuma daminɛ na o ma ta dɛ a ye min fɔ kuma laban na o ma ta kuma cɛmancɛ nana ta dɔrɔn k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ n'a fɔra de ko wa hadhihi hiya bay'atu allati kanu yubayi'una rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha inda islamihim ko nin kumakan sanumanba min filɛ nin mais kumakan jumɛn de don sami ina wa atɔna an ye mɛnni k'i kumakan na an bɛ tugu i kɔ karamɔgɔ y'o yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la pewu ka baasi kuma dɔrɔn gɛrɛ kan balima silamɛw n'olu yɛrɛ hakilina ye ya rabbi ala ka diinɛ faamuya kuma di an bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ min fɔ aw ye o nin ye silamaya donkan dɔ ye wa silamaya donkan min bɛ diinɛ kɔnɔ o ni nin tɛ ɲɔgɔn sira la hadisan bɛ ka kuma de ko sami ina wa atɔ'ana ala do fana fɔ an ye kuranna a yɛrɛ de kɔnɔ de ko idh qultum sami ina waati min a ko an ye layiru ta e kira ye n'i ye ɲamara fɛn fɛn d'a ma an bɛ baara kɛ na ni a ye o de sami ina an bɛ tugu kumakan kɔ an y'a mɛn wa atɔ'ana an ye minɛli kɛ a fana ma a dɔ b'a fɔ an ye fi suratul hashir wa ma ataakum rasulu fakhuzuhu kiraba ye min d'a ma k'a ka baara kɛ na n'o ye wa ma nahakum anhu fantahu a y'a gbɛn ka bɔ min ma k'a ka yɔrɔ ma jan ka bɔ o ma donc an balima silamɛw ni aya ni bayako kuma min bɛ k'a fɔ ko layiru wɔɔrɔ nana muminatu muso min ma olu ka lahalaya kɔnɔna na o kana kɛ sababu ye ka silamɛw janfa ka muminiw janfa ka alakira ka mantonw janfa sabula silamɛw ni kira ka mantonw ni kafiriw ye kan di ɲɔgɔn ma k'a fɔ nin waati sinama fo ka taa se nin waati sinama ma an ta na se ɲɔgɔn ma an tɛ kɛlɛ kɛ donc n'o do kuma layiru tali kama ala subhanahu wa ta'ala b'a dɔn muminati muso ninnu dɔw bɛ silamɛya la ɲɛsiranya kama lɛmɛniya ma sabati o kana kɛ sababu ye jogo damadama ni n'o de ye jogo wɔɔrɔ nin ye nin bɛɛ lajɛlen ni lɛmɛniya ti dusukun na ni adamaden bɛ se ka tiɲɛ adamaden bɛ se ka yaani ala sɔsɔ bɛ se ka na nin ko dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye silamɛw bɛna faible nin ko dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye silamɛw ka fanga bɛ dɔgɔya o kana na silamɛw ka secret di kafiriw ma o de kama ala de ko ni muminatu muso nani ma i ka layiru ta o ye mais o y'a sɔrɔ o tun ye silamɛ ye kaban an ka nin yɔrɔnin faamu dɛ balima silamɛw ya rabbi ala ka diinɛ faamuya kuma di an bɛɛ lajɛlen ma donc karamɔgɔ min b'a fɔ la sisan ko baya n'i ma baya layiru wɔɔrɔ ta an ka hakili to an yɛrɛ la a fɛn fɛn bɛ diinɛ kɔnɔ kuranna kɔnɔ layiru wɔɔrɔ kuma min bɛ fɔ diinɛ kɔnɔna na an ye aya kelen min f'i ye n'o de suratul mumtahana aya 12 kuma bɛ kɛ nin yɔrɔ de kan bayaw caman de bɛ yen dɔw ye baya kɛ n'o ka nafoloko ye ala kira an bɛ baya kɛ ni ne bɛ baya ta ni ye n ka nafolo bɛɛ bila silamɛw sago la lahalaya bɛɛ lajɛlen na o bɛ yen balima silamɛw bay'atu ridwani bɛ yen bay'atu ridwani o fana bɛ fi suratul fatihi kɔnɔ o kumaw fana cayalenba don balima silamɛw o kumaw bɛ yen o kɛla cogo di waati min na n'o b'o wele de ko bay'atul shajara dɔw b'a wele ko bay'atu min kɛla yirisun kɔrɔ o bay'atu bɛ yen balima silamɛw o baya min ye
silamaw la nombre bɛ k'a fɔ waati dɔ la ko mɔgɔ 1,300 dɔw b'a fɔ ten riwaya dɔ la 1,100 1,100 yani riwaya dɔ la 1,400 wa dɔw b'a yira na 1,500 nin bɛɛ lajɛlen mɔgɔ nombre bɛ k'a fɔ n balima silamaw bay'atu ridwani kumakan na o ka lahalaya kɔnɔna na o de bɛ k'a fɔ o aya nin ma. Donc n'an nana sigi ka jateminɛ kɛ o la n balima silamaw an kan ka fɛn dɔ faamu ka yiraw na o bay'atu ridwani kɛla cogo di Allah subhanahu wa ta'ala ko ka jɛnna mɔgɔ min ma baya nin tabaga mun ma o ma sɔrɔla fɛn jumɛn fɛ waati min alakira sallallahu alaihi wasallam a tola Madina ani sahabaw farala ɲɔgɔn kan akthar ko sahaba bɛɛ lajɛlen fana tɛ sahabaw mɔgɔ 1,300 1,300 personnes riwaya dɔ b'a yirana ten dɔw b'a yirana ko 1,400 dɔw b'a yirana ko 1,500 ayiwa waati min na nin tɛmɛ o waati sela o nana k'u bɛna taa umra kɛ n balima silamaw ma kan o sela Hudaybiya o sela ye waati min na o ko k'u bɛna taga don Makan kɔnɔ alakira ye mɔgɔ gɛrɛ ci a y'o ci ka taga Makan n balima silamaw Makan kafiruw ye dankariw la o ma sɔn tigilamɔgɔ bolo o ma sɔn bolo waati min na o sɔrɔla sisan alakira sɔrɔla sallallahu alaihi wasallam ka n balima silamaw Usman bin Affan ci ka taga Makan kɔnɔ sabula o fana tun ye mankan ye o ka se ka taa kuma ni Makan kafiruw ye min b'a to alakira ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam o kana diɲɛ kana umra kɛ Makan kɔnɔ n ye bay'atu ye bay'atu min fana kuma fɔla kuranna kɔnɔ kosɛbɛ kama Ala ko la ko innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullaha fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Mashallah ko ika dɔn mɔgɔ min bɛ n'o bɛ ka baya ta ikiraba nin ye sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min bɛ n'o bɛ ka layuru ta ikiraba nin ye sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min bɛ se o bɛ ko ka promesse ta e ye sallallahu alaihi wasallam k'i ka dɔn ko Allah subhanahu wa ta'ala fana bolo b'olu sanfɛ o nana de kana bolo fara ɲɔgɔn kan ka kun jumɛn na Ala ko de madama n'o sɔrɔ kana ni layuru kan ta ikiraba nin ye sallallahu alaihi wasallam k'i ka dɔn Allah subhanahu wa ta'ala fana kɛlen don ka bolo da o fana sanfɛ k'o sankɔrɔta na ni a ye mais ko ni mɔgɔ min dɔ ye dɔ nakari na mɔgɔ min ye layuru baya ko nin nakaru mɔgɔ min ye dɔ bɔ baya ko nin kumakan na ka a yɛrɛ i ban dɔ kari ka bɔ a la k'i ban kumakan nin layuru talen kɔfɛ k'i ka dɔn ko tigilamɔgɔw b'o k'a yɛrɛ dɛ k'a ka layuru kanw dafa a ye layuru min ta ani Allah subhanahu wa ta'ala ka ciriba nin cɛ ko ni aw sela ka layuru kan nin sabati k'i ka dɔn Allah subhanahu wa ta'ala ye n balima silamaw yani sara camanba sara belebeleba layuru ta aw ye Allahu akibaru nin kɛra waati min na Usman bin Affan cila de ka taga Makan k'a ka taa kuma ni Makan kafiruw ye k'a bɛ taa kuma ni Makan kafiruw ye n balima silamaw a kumala ni Makan kafiruw ye waati min na olu ma sɔn a bolo walakin kira jɔrɔla a mɛnna a mana o nana silamaw nana miiri k'a fɔ i ma ye Usman nin mana Usman minɛna de k'a faga donc Usman fagali ko kuma fɔla o nana o de miiri k'a fɔ ko Usman nin minɛla de k'a faga Ala bɛ ka silamaw lajɛ o silamaya daminɛlen don k'u bɛɛ ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw bɛ diinɛ la dɔw b'a la ɲɛsiran kama ni n bɔla ni n ka kafiriya dan kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ o bɛ ne faga donc o ni yɔrɔ kama Allah subhanahu wa ta'ala ko o ka layuru ta ye layuru tatɔ sisan Ala filɛ k'a fɔ ko aw na Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni Usman kɔni fagala aw mun bɛ yan dɔw ko mɔgɔ 1,300 dɔw ko mɔgɔ 1,400 dɔw ko 1,500 donc aw min bɛ nin an ka jɛn an ka layuru ta ɲɛ jumɛn ma
anga layruta k'a fɔ ko ala ka diinɛ nin balima silamɛw kan t'a labila ɲɛsi ma fiyewu k'a fɔ ala ka diinɛ nin k'a fɔ de ko non ko anw tɛ a labila ɲɛsi ma fiyewu k'a fɔ ko balima silamɛw an ni bɛ to a la k'a fɔ de n'an sigi hadisa nin walawalali kama ko madama ni Usman bin Affan nin de fagala magankaw bolo nin bisiya nana komu kumakan de b'olu hakila k'a fɔ ko non ko Usman bin Affan de fagala magankaw bolo silamɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sa k'i bolo da ɲɔgɔn kan an mɔgɔ 1000 ni kɔni an mɔgɔ 1000 ni kɔni an bɛɛ lajɛlen ni bɛ fɛrɛ ka to a la wa ila ko an tɛ sɔn ɲɛsi ma kira ko k'ale bɛna taa mun fɔ Usman nin ka denbaya ye Madina a bɛna se ka taa mun fɔ Usman nin somɔgɔw ye Madina ko ale y'o ci ka taa Magan o b'a fɛ ka taa umra kɛ ko magankaw y'o faga nin kumakan nin kama silamɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ni di an bɛ fɛrɛ ka sa an tɛ to kɔfɛ fiyewu ala ka diinɛ nin bɛ sankɔrɔta magankaw n'o ye Usman nin faga u bɛ fɛrɛ k'an bɛɛ faga wala an bɛ don Magan kɔnɔ diyagoya la ka taa an ka umra kɛ balima silamɛw Allahu akbar kama ala de ko aw ye layiru min ta aw ni ala cɛ aw ye layiru min ta ni ala cɛ i k'a lɔn ko ala subhanahu wa ta'ala a ko k'a ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ala subhanahu wa ta'ala ko ale ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ madama n'a bɛ ka ta kiraba nin sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn ko ala subhanahu wa ta'ala fana ka fanga ba aw ye a ka dɛmɛ ba aw ye قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة على عدوه كما دامني أو صناك لوروتا الله سبحانه وتعالى كتشيدمباني على ko ale ka dɛmɛ bɛ aw ye fanga min bɛ aw la cɔ ale ala subhanahu wa ta'ala bɛ fanga ni jidila min ka di ale yɛrɛ ye k'a da mun kama a kelen ka lawuru ta kira ye ko kira an t'i kɔla fɔ fiyewu madama ni Usman n'o kɔni y'a faga n'a sɔrɔ a b'o bolo n'o m'a bila anw bɛ fɛrɛ ka sa ala ka diinɛ nin ka sankɔrɔta wala magankaw k'an bɛɛ lajɛlen faga nin kumakan ba nin kama ala subhanahu wa ta'ala de filɛ ko fɔ ko yadullaha fawqa aydihim ko i k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala bolo b'aw fana ta sanfɛ dɛ k'a yira de a ye lawuru min ta ni kiraba nin cɛ ni sallallahu alaihi wasallam ala ko a kɛla ale ala ɲinɛ a ma kɛ ala ɲinɛ ma fiyewu ala ye ko nin seere ye donc n balima silamɛw an ka hakili to nin na kama kumakan caman de bɛ ka fɔ nin bɛ nin wele ten n balima silamɛw ko bay'atu ridwan ala jɛnna baya kɛbaga min ma o de ye bay'atu de nin ye o bɛ nin wele de ko bay'atul hudaybiya yɔrɔ nin bɛ wele de ko bay'atul hudaybiya o bɛ nin wele de ko bay'atul shajara bay'atu kɛla yirisun kɔrɔ yɔrɔ min na o bay'atu de nin ye nin layiru wɔɔrɔ tɛ kelen dɛ o ye baya min kɛ ko an bɛ na taa ni di an ka sa wala ala ka diinɛ ka sankɔrɔta balima silamɛw n'i y'a mɛn ko bay'atu filidin baya kuma min bɛ diinɛ kɔnɔ o yɔrɔ de filɛ nin ye baya kuma min bɛ diinɛ kɔnɔ a yɔrɔ dɔ filɛ nin ye balima silamɛw fɛ suratul fatihi nin y'a dɔ ye an y'a f'i ka mɔdɛliw ka ca ayiwa n'a fɔra ka mɔdɛliw ka ca ala kira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahaba ye nin kɛ dɛ a ka sahaba ye nin kɛ mun kama sabula u bɛna se ka taa kiraba nin dɛmɛ diinɛ nin ka se ka sankɔrɔta ɲɛ min ma donc o sɔnna ka nin kɛ waati min na o nana kɔnɔ kan di mankankaw nana mɛn waati min na ko a mɔgɔ ninnu ni jalen don o sɔnna ka layirukan di kiraba nin ma k'olu bɛ fɛrɛ ka sa o jatigɛla o b'a dɔn ko bolomadagirɛ b'o la fosi ma kɛ dɛ mɔgɔ 1000 ni dɔɔni lɛmɛnya min b'o la ala yɛrɛ y'a yir'o la déjà madama n'a ye nin kɛ k'a yir'o la ala kɛra a ɲɛfɔ o ye dɛ o ye min kɛ nin o ma kɛ gansan dɛ ne yɛrɛ ala y'o seere ye donc n fana b'o dɛmɛ donc a fɔli ko mankankaw yani mankankaw ye nin kibaruya mɛn waati min na balima silamɛw siranna kurasiw siranna kosɛbɛ donc o la sisan mankankaw o sɔrɔla sisan ka sigi ka fɔn kɛ kow la donc o bɛ wele de ko bay'atul hudaybiya donc o la nin layirukan tali ala subhanahu wa ta'ala ko la cogo di ko laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أي o kelen filɛ ka nin kumakan fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye lawuru jumɛn taw ye ko an ye bɛ sisan masaba kelen de don ka jɛnna aw ma de aw muminijɔnw aw min ye layiru ta yirisun kɔrɔ Hudaybiya yirisun dɔ tun bɛ yen o ye layiru kan ta yirisun min kɔrɔ o tun b'o yɛrɛ fɔɲɔlabɔ minɛ yirisun min kɔrɔ makan duguda la n'o tun bɛ ka Usman ibn Affan kɔnɔ k'a yira de o nana ye komi a fagala komi o nan'o de miiri balima silamɛw o sɔrɔla sisan k'a ɲini k'a fɔ k'o bɛ na layiru ta donc layiru kan o ma siran fiyewu sahaba bɛɛ tɛ dɛ ko mɔgɔ 1000 ani kɔ mɔgɔ 1000 ani kɔ mɔgɔ 1000 ani kɔ donc ala de ko la sa ko a ye jɛnna o mɔgɔ min ye sɔnna ka layiru ta yirisun nin kɔrɔ masaba tun b'a dɔn fɛn min b'o dusukun na dɛ Allah subhanahu wa ta'ala y'a ka nɛɛma a ka kisi lajigin olu kan k'a ye dayɛlɛni fana ko o ye balima silamɛw fɛn na fɛn min ka bon kosɛbɛ dɔw b'a yir'o la k'a fɔ de ko nin kama Allah subhanahu wa ta'ala ye ganima caman layiru taw ye n'olu tun ye Badiri kɛlɛ ye Badiri kɛlɛ min natɔ de don o ka se ka fanga sɔrɔ kafiriw kan ka kafiriw sɛbɛkɔrɔ faga o ka se ka ganimaw caman sɔrɔ kɛlɛtɔnɔw caman sɔrɔ Ala y'o récompense nanu ye k'a tila k'a fɔ fana ko Ala ko ka jɛnna ninnu ma mɔgɔ min ye nin baya kɛ nin ka Ala jɛnna bɛɛ lajɛlen ma laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta shajara layiru jumɛn ta an ye layiru ta balima silamɛw i bɛ hakili to a la Ibn Abbas ko di yani Abbas yɛrɛ ko di layiru ta de ye Ala ka diinɛ nin ka se ka sankɔrɔ ta cogo min na balima silamɛw an ka jateminɛw kɛ dɛ Umar ibn Khattab b'o la o ye layiru ta de k'a fɔ de ko an bɛ Ala ka diinɛ nin ka sankɔrɔ ta anw ka to a la wala yani anw ka don makan kɔnɔ balima silamɛw baya ko kuma min bɛ kuranna kɔnɔ nin y'a dɔ ye donc nin ye fɛn ye suratul yani Fatihi fana kɔnɔ aya 18 a fɔli yɔrɔ min na ko Ala jɛnna olu ma o yɔrɔ de filɛ nin ye ne balima silamɛw ka yira i la baya kɛla Alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye diinɛ kuma dɔ ye bayatu bɛ kɛ silamaya kɔnɔ k'a fɔ ko an t'a dɔn an bɛ baya reconi mais silamaya don kan tɛ n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ baya a ta ɲɛ min ma an bɛ na da don la o dɔ fɔli ye bɛnkan dɔ de bɛ kɛ silamɛw la khalifa ɲɛmɔgɔ de bɛ yen k'a fɔ ko karisa de khalifa ye wala diɲɛ bɛɛ lajɛlen na bi wala anw ka jamanaw filɛ bi ko bi de karamɔgɔw ni karisa sinama de silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye diinɛ sariya bɛ labato yɔrɔ min na ni diinɛ sariya bɛ labato yɔrɔ min na n balima silamɛw a ɲinini bɛ anw fɛ k'a fɔ ko aw bɛ se ka taa baya kɛ o tigilamɔgɔ ye ɲɛ jumɛn ma ka baya kɛ cogo di an sɔnna i ka ɲɛmɔgɔya ma wala an sɔnna fana ko ni kafiri ko bɛna an kɛlɛ lahalaya la an pɛrɛnnen de don k'i dɛmɛ Ala ka diinɛ nin ka sankɔrɔta mais an t'a to ɲɛsi ma fiyewu Ala ka diinɛ nin ka nagasi n balima silamɛw n'i y'a mɛn ko baya nin ye a yɔrɔ dɔ ye Ala k'a faamuya kuma di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma o baya bi kɛ aw dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn fɛn dɔ de kan k'a fɔ an tɛ ɲɛmɔgɔ dabila an t'i labila dɛ an t'i labila o ye fiyewu wala bayatu ni a bɛ bɛn aw yɛrɛ dama ka bɛnkan dɔw la wala karamɔgɔkɛ ye wajuli dɔ di sisan a ye wajulikan dɔ di aw ma karisa jɔn de bɛ sɔn ka baya kɛ karisa y'a fɔ ɲɛ min ma an bɛ baara kɛ na ni kumakan ye mɔgɔ min ye layiru wajulikan ni kumakan seereya misiri kɔnɔna na wajuli kɛnɛ kan i ye min fɔ nin cɛ na ne bɛ sɔn a ma ne bɛ baara kɛ na ne a ye baya kɛ dɛ mais ni layiru bɔrɔtɔ i k'a dɔn ko Ala yɛrɛ ko ten ko mɔgɔ min ye layiru ta ka tila k'a bɔrɔtɔ ko Ala bɛna taa ɲininka aw la k'i k'a dɔn ko layiru kan ninnu bɛɛ lajɛlen fana ye ɲininkali fɛn ye de n'i ye layiru ta layiru ni baya ni fɛn nin bɛɛ lajɛlen ye kelen de ka layiru kan ta adamaden promesse k'a fɔ n tɛ nin ko sinama nin kɛ fiyewu wala n bɛ nin ko sinama nin kɛ bɛnkan alimuslimuna ala shurutihim ya rabbi Ala k'a faamuya kuma d'an bɛɛ lajɛlen ma donc an ka hakili to an yɛrɛ la an ka cɛsiri diinɛ nin a dafalen de don fɛn min bɛ yen n'o de ye silamaya yɛrɛ donkan ye an bɛ hakili to o la an b'o ɲɛfɔ an bɛɛ lajɛlen ye min b'a to
ni an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili sɔrɔ an yɛrɛ ye an ka fɛn nin fana faamu. Baya kuma min bɛ kuranna kɔnɔ aya dama dama bɛ kuma kan mais a si t'a yira anw na k'a fɔ ko silamɛw kiraba sallallahu alaihi wasallam k'a y'a fɔ adamadenw ye ko fɔ bɛɛ ka layiru ta k'a fɔ ko layiru i tɛ kɛ silamɛw fiyewu ko fɔ i ka layiru ta. An bɛ fɛn dɔ f'i ye waati min na Badara Ali Abi Talib alakira bɛn'o kɛ min ye ala mɔ. Waati min na saya tun bɛ ka minɛ a bɛ saya sakara la waati min na alakira muɲina fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko de ne fa ne bɛn'o kɛ e min ye ne lamɔ n b'a ɲini fɛ dɔrɔn i ka seereya k'a fɔ ko ala ye kelen ye Muhamadu ye ala ka ciden ye. Nin kumakan nin dɔrɔn pe fɔ ni ye nin fɔ ne bɛ garanti ta alikiyama na ne bɛna se ka taa sɔnnadoli k'i ye alikiyama na sabula shafatul kubra o de dila ma dɛ ko ni mɔgɔ mɔgɔ seerela k'a dɔn ko ala ye kelen Muhamadu ye ala ka ciden ye i tuguna a ka yamaruyaw kɔ k'i k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala a ko la k'a bɛ e ka layirukanw n balima silamɛw k'a na taga se ka intervention kɛ e ka kow la alikiyama na ne balima silamɛw yarabi ala ka minɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Nin ye baya kuma ye mun bɛ base fɛn dɔ kan ka aya ni tafsiri kumakan dɔw ta k'i pan yɔrɔ dɔw kunna. An b'a ɲini ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ala ɲɛ siranjɛw ye sabula diinɛ tɛ mɔgɔ hakilina ye. Ne bɛ min fɔ silamɛw ye ni mɔgɔ mɔgɔ ye kira ka diinɛ taabolo faamu sawa n'i ka diinɛ ye k'i kunna wuli i cɛsiri i k'a ɲɛɲini halisa. An bɛ min fɔ silamɛw ye diinɛ tɛ taabolo ko ye. N'i nana fɔ bi diɲɛ yɔrɔ dɔ la bi i ka bɔ yan bi ka taa i sigi Magan ka taa i sigi Madina ko ne b'a fɛ ka baya a ta ko ka kɛ yani ko ka layiru wɔɔrɔ ta aw ye ko sabula ni kɔni ye silamɛ sa mais ne ma baya kɛ halisa ne ka silamɛya ma dafa o bɛ sɔn k'a fɔ k'i man kɛnɛ baya bɛ kɛ sababu min na kun dɔ de b'a la. Donc an ka nin yɔrɔnin faamu mɔgɔ hakilina ko tɛ min ka di ne ye o ko tɛ dɛ e bɛ min kɛ o ko tɛ dɛ min ka di ni kun ye o ko tɛ walakin a bɛ ɲɛ jumɛn ma an b'a fɛ baara de ka kɛ na n'o ye. ala ka ni faamuya kulma di an bɛɛ lajɛlen ma ne balima silamɛw. O dɔ la an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛya donkan dama min bɛ yen an bɛna dɔɔnin fɔ o la k'an ka nin kuma kun cɛ sabula n'an ko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala an bɛ sɔn ka ɛri dama kɛ nin kuma na dɛ. Silamɛya donkan fɛn jumɛn ye o de kalimatu shahada. I ka dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ye de kuma ɲɛfɔ anw ye. Silamɛya donkan tɛ dɔ wɛrɛ dɛ waati min na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Muaz bin Jabal ci ka taa Yaman a ye de kuma fɔ ko a y'a ɲamara kumakan dama na. O kumakan dama ka ko yɛrɛ ɲɛ a fɔra ko bunya al-islam ala khamsin an ibn Umar ay hadisa min kali radiyallahu anhuma. Umaru denkɛ min nan kali ala ma jɛna ma ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko kisi nɛmɛ ba a ye bunya al-islam ala khamsin k'i ka dɔn ko silamɛya jɔra fɛn loru kan. Shahadatu an la ilaha illallah ko silamɛya donkan fɛn fɔlɔfɔlɔ min o de kalimatu shahada ye. Ko silamɛya jɔla fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i tɛ silamɛ ye i b'a fɛ ka tobi ka kɛ silamɛ de. An bɛ silamɛya kan fɔlɔfɔlɔ min f'i ye o de kalimatu shahada ye i ka seereya k'a dɔn ko ala ye kelen ye Muhamadu ye ala ka ciden ye o kumakan kelen ye. O kɔfɛ a bɛ f'i ye k'i ka seli kɛ seli tɛ ɲa f'i ye ka seli ɲɛɲini k'o dɔn. O kɔfɛ wa ita zaka o kɔfɛ ko ka jaka di wa hajjil bayt o kɔfɛ ka hiji kɛ wa sɔmu ramadana o kɔfɛ ka sunkalo sun. Ko n'i y'a mɛn ko silamɛya jɔsen o de nin ye. Silamɛya donkan fɛn min o de kalimatu shahada ye. Nin fɛn duuru ni mɔgɔninfin t'a dabɔ kama ten ka dɔ kari ka bin. Ni nin dɔ kari ka bin fɛn min bɛ dɔ bi ka diinɛ jɛ mɔgɔ t'a dabɔ kama ten k'a ye k'a to yen. Fɛn b'i ka firiya définitivement balima silamɛw o de ye seli toli ye. Alakira o fɔ anw ye hadisa sɔhiw la an delila k'o kɛnɛ d'an ma yan ka kɔrɔ o kumakan d'an ma yan ka kɔrɔ siɲɛ caman. Donc o la
ni bɛ Bukari ni Muslim bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Bukari ka numéro o ye n balima silamɛw yani 74. Muslim ka numéro o ye n balima silamɛw yani 45 à 16. Donc ya Rabbi ala k'a faamuya kuma d'an bɛɛ lajɛlen ma. K'a yira anw na ko silamaya jɔla fɛn dama kan o de fɛn duuru ye. O exemple gɛrɛ hadisa dɔ gɛrɛ la. A ye waati min na a ye Muaz bun Jabal ci ka taa Yamani a ko de wa ani Muaz bun Jabal wa ani Muaz radiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Yaman faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uuhum illa shahadati an la ilaha illallah. Muaz bun Jabal kun bɛ k'i ci ka taa mɔgɔ ma n'o de ye kitabutigiw ye. Kitabutigi jumɛnw de don? Yaani o de al-Yahud wa Nasara. Yahudiyaw n balima silamɛw i k'a dɔn ko Tawurata jiginna olu kan n'o de ye Nabila Musa ka mɔgɔ ye. Nasaraw n'o de ye Isa ka mɔgɔ ye n balima silamɛw ko Injilu fana jiginna olu de kan. A ko di ko i bɛna taa mɔgɔ ma n'o de ye kitabutigiw ye. Waati min na Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye yani Muaz bun Jabal ci ka taa Yamani. O y'a sɔrɔ Yamani ma kɛ silamɛ jamana ye fɔlɔ. O y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka diinɛ min pratique o de yani kerecɛnya ni yani jufuya ye. A ko i bɛ ka taa min kama o bɛ kiraba nin ka mankutu dɔw ka kitabu kɔnɔ fiyewu. O b'a dɔn ko kira kan ka na o b'a kibaruya kalama. O do la ko ni selo ma waati min na fadu'uhum ila shahadati an la ilaha illallah. Ko ni selo ma i b'o wele o ka sera k'a dɔn ko ala kelen ye Muhamadu ye ala ka ciden ye. K'a fɔ i tɛ dɛ. Fadu'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ko i k'a fɔ ye ko ala kelen ni Muhamadu ye ala ka ciden ye. Balima silamɛw ko nin ye silamɛya don kan de. Mais ala kɛra ma fɔ Muaz ye ɲɛsi ma ni selo fɛ y'a fɔ ko ka baya kɛ dɛ. O tɛ fila k'a fɔ ala ma, o tɛ sɔnyali kɛ, o t'o denw faga, o tɛ jɛnɛya kɛ, o tɛ namara kɛ o sen o bolo la. Ne kira ye ɲamara minɛ k'i bɛ baara kɛ nano ye. Layi wɔɔrɔ min fɔla fi suratul Mumtahana aya 12 la n balima silamɛw ala kira m'o fɔ Muaz bun Jabal ye. A ma fɔ dɛ. A ko fɔlɔ ko n b'a ɲini fɛ i ka taa o ɲamara fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min na o de ye kalimatu shahada ye. K'a lɔn ko ala ye kelen ye Muhamadu ni Muhamadu ye ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam. Ko waati min na ni o nana nin faamu fa in hum ata'u lizalika waati min na ni o tuguna o kɔ o y'o mina. An ka jateminɛ kɛ dɛ. An y'a f'i sisan fi suratul Maida aya 7 na ko o ye baya kɛ. Ibn Umar b'o kuma kelen nin fɔ ko bay'ana li ta'a wa sam'a. An ye baya kɛ de kira kuma kana ka minɛli kɛ a la ka mɛnni kɛ kuma kana ka tila ka tugu a kɔ. Ayiwa ala kira min fɔ Muaz bun Jabal sallallahu alayhi wa sallam fa in hum ata'u ko waati min na ni o sɔnna kalimatu shahada min ma o sɔnna kalimatu shahada min ma o y'a minɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o seko dama yɛrɛ o dala ala kelebanciya la k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn fila nin gafuya ni fɛn bɛɛ lajɛlen ma ala kotaw bɛɛ lajɛlen ma o sɔnn'o ma ka da ne kiraba nin ka cidenya la fa alimuhum anna allaha ta'ala افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الله أكبر. ko o ɲamara kɔfɛ i ka dɔn ko Allah subhanahu wa ta'ala o ɲamara seli farda 5 la yani tele kɔnɔ ani su. Kalimatu shahada dɔn faamuyalen kɔfɛ k'a dɔn ko ala kelen Muhamadu ye ala ka ciden ye k'a ko ɲamariya n balima silamɛw seli min bɛ ka k'i fɛ diɲɛ don o don k'o ɲamara o la o k'a dɔn ko ala subhanahu wa ta'ala ye seli d'olu ma. Nin ye Muaz ka kumakan message 2nan ye. A bɛna waati fɛn fɛn kɛ sa ala kira ma fɔ ko non ko a ye baya kɛ dɛ. Ko o la lɔnna fɔlɔ mun ye ala ye mun ye kira ye sallallahu alayhi wa sallam. N'o banna o ka sɔn seli kɛli ma n'u nan'o faamu fa in hum ata'u lizalik waati min na n'u sɔnna o ma. N balima silamɛw fa alimuhum anna allaha ta'ala iftarada alayhim sadaqa tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim.
kuwati mina nu nana son balema silamaw yani nu nana son seli kelima o seli keli famya chenra la o fana sono o ma o tuguna o ko anga hakili to suratul maida ya kelina de o ye baya ke o lawrum ta kira de kira yi nyamaranda ma mi barakenai an tugune kuma kan ga mi kila ka barakenai anya mi kila ka barakenai donc akula no sona seli kelima shahada kofe o sona seli kelima afoyi ko Allah subhanahu wa ta'ala jagwel ko kan nafulu tigu kan nafulu ko ka alaka hakeminola ko ka odi yani o ko ka nafulu tuka yani nafulu hake no de zakatu yi ko ka o minawla nafulu tuka nafulu la ko ko di desebatoma ayin fam fa in hum ata'u lizalik fa iyyaka wa ikramu amwalihim nuna nani famya fi ko munyini bi fe iko ka nafulu la kanda de iko ka nafulu la kanda de iko ka nafulu la kanda iko ka nafulu to a chogola o ka nafulu atenyini fe fi ka bi o kante ko ka nafulu tati mini alaka haken te kilini o de zakatu mbuli akula fana ko wattaqi da'watu madhlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijabun ko ikado ni memi fi no sona ni ma balima salama ka fo ko na vulutu ka jaga bedi o ko ka na voluta jaga tu mino ka na volula ka di desebato ma ayini bi fe iku o la kanda iku ka na volula kanda ikana ba o ma tro ko ka na volu domine de ikira chodon ikana dansa wo ka ikini dana teme iku ka na volula kanda ikasra adamadin tonyoye kum ni mo mi tonyo ni adaba kama ka sra gereta minte ne reka nyamariai wala id au biga bi mo gerew kan ka fengreta minte ne ka nyamara minte ala ka nyamariai ko ni adamadin tonyo ko tonyo le ke baga ka hake ko anga sra onye ibikila ko kibara fana duma akana nyogon tonyo akana bi nyogon kan ere kana bulkan o fana kana bi nyogon kan ka nyogon tonyo ko tonyo le ke baga ka ko ka sra alanya ikasra ala tonyole ke baka ala deliye tonyole ke baka ibe ka mogom tonyo ko ni mogom tonyo nay ala deli ko diani difference wala yani distance Allah subhanahu wa ta'ala kelika weleli ke baka min benati la moto ko nay ala wele ko yani o do jabi kadi kayira auna mon benati tonyole ni do kama ba fa yaro da ko da'awatul mazlum mustajabun kuni mo gom tonyo islama faraka afrika ka ba da ba kama ti ka mo fin tonyo kuna ti la mo do yin ala fe kala kan kila balima islama ka be ado be mine ko ala ko ka be tonyo le ke baga ka wole kan jabi teli yala donc kan ga yere chugodon ala kira sallallahu alaihi wasallam watim nay muaz bin jabal ci kataka yamani ayki waram da maudeni baya ko kuma te nimbe Bukhari ni Muslim fana bela jene kono mbale maslamaw ambo rek arakim fana dima Bukhari ka numero jume yani salasa arbumia wa 18 birakim 1496 wa Muslim birakim 19 wa 50 donc ni o numero fla bela jene dilima min islamaya don kan doyi ala kira sallallahu alaihi wasallam wati mina ayaka mogochi kata yoroba wula bale maslama udine la selila de ika don ka foko baya ko kuma teya ni bela jeni dalu ya keneman dila bela jeni ma kayir auna mumbe no lube bazi ka foko anga bay atuke ko de islama ya don kan beni ka fomya do ante mogoshi la shola nebe kuma nyine fewo ka foko no ne ka fe ekena lawta ne konte jena kente ni keta esike edeka kishi bene bulwa ne ka ki eka kishte ne bulu ni bina tanyira jurali kamaduna ko nafsi ambe ben fendo de kan ala yere kote ko adamadun la kandali obe ali ala de bulu o te kra bulu de fo itama faka kuma kana se adamadun la kandali obe ala de bulu ala ibe fo ko mbe jemu ma mutu na kra de kanyamare ko sallallahu alaihi wasallam sabo ibaya kene o ibaya kene la halamina akela la halamina o teslamaya don kan o kelen ko feslamaya di ni kudo nana
waswasi ba adamadenw dusukun na mɔgɔw hakili ma diinɛ faamuya kosɛbɛ wala lemnew ma sabati dɔw b'a la an bɛ ka siran fagali ɲɛ dɔw b'a la ni kafiru fanga bonyana kan dɔw b'a ɲini ka bɔ hali kira yɛrɛ fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ caman ma bɔ diinɛ kɔnɔ wa jagoya de fo ka baya kɛ na n'olu ye yani ala kira fatulen sallallahu alaihi wasallam o bɛnna kan yani Abubakar Sidiki baya kɛ ni mɔgɔw ye o k'a bɛ fɛn dɔ kan ka sɔrɔ ka taa kira so don silamɛw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ mais kira fatulen kɔfɛ silamɛw caman bɔla diinɛ kɔnɔ dɔw ko ne yɛrɛ tɛ sɔn a ma bilen ni kira kun don kira kɔni fatula ala kira ko Umaru yani Abubakar Sidiki ko di ko n'a sɔrɔ e mɔgɔ min tun bɛ Abubakar Sidiki e mɔgɔ min tun bɛ yani kira de bato n'a sɔrɔ e mɔgɔ min ta tun ye Muhamadu ko ye ko Muhamadu fatula dɛ ke mɔgɔ min ta tun ye Muhamadu ko ko Muhamadu fatula dɛ Muhamadu soma yɛlɛmina dɛ mais ni mɔgɔ min ta ye ala batule ko inna Allahu wal hayyun la yamutu k'i k'a dɔn ko ala subhanahu wa ta'ala ko ɲɛnɛma de o tɛ sa fiyewu ko ni saya tɛ fankelen si la ko k'a fɔ ko kira fatula ko bato bɛ dabila o ma kɛ dɛ kira fatuli ko bato bɛ dabila k'o tɛ kɛra ko an bɛ ka ala de bato n'i ta ye Muhamadu batoli ye Muhamadu batoli o man kan i kan ka Muhamadu de kumakan na bato a ye ɲamaran d'i ma i bɛ baara kɛ na n'o ye aw de silamɛya ne balima silamɛw ala ka nin faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a bɛ Bukari Muslim bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔ Ibn Umar ye hadisa min fana langali tuguni a ko a ma umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah muttafaqun alayh ma bana ne bal maslama Ibn Umar kale ni hadisa ran kale akodi ni ala kira ka sabo yi koyi akodi ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ya le nyamariya aka kafiru kele aka da madun kele mun fɛn no bana ala ko de ma fo ka shiriya ka don ko ala kelen Muhammadu ala ka ciri nu yo ke wati mina ko ka seli nu yo ke wati no ka ala ka jakadi nu yo o ke wati mina ko ni o sona ni bɛɛ lajɛlen ma wati mina ko olu jeli bɔni ko haramyala alima o ka nafolo minali o haramyala alima ko fona la kɛla ala ka diinɛ hakɛ fona kɛla ala ka diinɛ kiti ye an ka jateminɛ dɛ k'olu ka kɔntɛ bɔ o bɛ ala de bolo sisan wa hisabuhum ala Allah o ka kɔntɛ bɔli o bɛ ala de bolo muttafaqun alayh nin ye kumakan ye min bɛ Bukari Muslim bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ne balima silamɛw an b'o jateminɛ k'o f'i ye i bɛ hakili to a la Bukari ka numéro balima silamɛw yani rakim 25 wa Muslim ka numéro 22 ya rabbi ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka yiri la i kan k'i hakili jagabɔ fɛn dɔ la mɔgɔ ta tɛ diinɛ ni ala de ta de don mɔgɔ ta tɛ ala de ta de an bɛ ka dɔ la de ye ni aya de min bɛ kurana kɔnɔ min bɛ hadisa min filɛ nin ye min sabatilen don diinɛ silamɛya don kana kira jeli bɔn fɛn min nɔfɛ kira ɲamara de k'a ka jeli bɔn fɛn min nɔfɛ o de kalimatu shahada ye kalimatu shahada o kɔfɛ ka seli o kɔfɛ ka jakadi ni o sɔn o ma ko o jeli bɔnni balima silamɛw k'o t'ale kan jagoya bilen ko ka kiri tɔ bɛ ala bolo an ka hakili to na dɛ ya rabbi ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ala o de fɔ an ye a b'o fɔ an ye fɛ suratu tawba yɛrɛ kɔnɔ a y'o fɔ an ye aya gɛrɛw la n balima silamɛw ko ala subhanahu wa ta'ala ɲamara d'a ma k'a kɛ kafuru kɛlɛ dɛ a k'u ni bɔ ko fo ka taa se n balima silamɛw ka tubi ka taa ala ma waati min na fa in tabu wa aqamu sala wa atu zaka fa khallu sabilahum ayiwa ko an ɲini bɛ ale fɛ a ka o kɛlɛ a k'o ni bɔ ko waati min na fo n'o kɛra tubi fɛn dɛ n'o sɔnna ka tubi ka seli kɛ ka jaga di n balima silamɛw a ko o to yen o ko ka baara kɛ o sɔnna ko ka sira nin bila fiyewu a ɲini bɛ a fɛ a k'o ye k'o to yen n balima silamɛw ka kiti tɔ bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo an ka nin faamuya dɛ ya rabbi ale bɛ ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ne balima silamɛw o bɛ suratu tawba kɔnɔ o suran kelen na ko a ma cogo di qatilu alladhina la yu'minuna billah
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون في سورة التوبة آية 1 آية 9 أقوى ما تقولي محمد كافر كله o kɛlɛ fiw i ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni o tɛ lɛminɛ ala ma o tɛ ka lɛminɛ alikiyama don ko nin ma ko olu kɛlɛ i ka o ni i ko o ni bɔ mɔgɔ bɛ n'olu ma sɔn ka nibɔli kɛ fɔlɔfɔlɔ la diinɛ na waati dɔ la minnu bɛ n'olu bɛ siran fagali ɲɛ olu tun bɛ nisɔngɔ di nisɔngɔ tun bɛ minɛ k'a bila silamɛw ka kɛsu kɔnɔ ka silamɛ dɛsɛbaatɔ dɛmɛ ni a ye donc k'i k'o kɛ de dɛ wa i la n'an o ma sɔn ma fiyewu fana k'i ban ka nisɔngɔ di o banna ka sɔn diinɛ ma o banna ka nisɔngɔ di i b'o kɛlɛ i bɛ nafolo min sɔrɔ o y'i ka halala o silamɛw ka ganima min bɛ sɔrɔ o halalaw don n'o sɔnn'o ma waati min na n'o kɔni ban o ma ala ma ko to ka diinɛ fan si la madama o diinɛ fɛn fɛn kɛ sa k'i ban diinɛ tiɲɛ ma ko ala ma ko t'a si la o jɔnw ye o de ahalul kitabu tigilamɔgɔ ye n balima silamɛw ya rabi ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn diinɛ fan bɛɛ koloma la dɛ donc n'o don i ban ma fo ka tugu ni dɔn nɔfɛ ko ne i ban ma fo ka tugu ni din dɔn nɔfɛ fo waati min na ni ala sɔnna taala nan'o ta o tigɛ ma i b'a dɔn k'o tigilamɔgɔw jala kelen o tigilamɔgɔw surunulen o tigilamɔgɔw dɔgɔyalenba de bɛna taa lahara dɛ ala k'an kisi kana tan ka diinɛ faamuya koloma ya rabi ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma donc n ye baaya ko kuma f'i ye dɔɔni anw seko damayira min ye dɔw y'a question pose an kun dɔw y'an nasuwa la ka bɔ continent a continent k'a fɔ an bɛɛ ka bɔ ka kuma ni ani kira ka diinɛ nin dɛmɛbaga kelen lebulen don wala ni kira nin ka diinɛ dɛmɛbaga dɔ ye ko dɔ sɔrɔ a ka kan aqidatu sunna wa jamaa madama ni lamɛnni fana don diɲɛ kɔnɔ an seko damayira min ye n'i b'a mele la a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ ka kuma sabula yɛrɛ fana ko kul jaa al haqu wa zahaqa al batil tiɲɛ bankela fɛn fɛn namara ko ye k'o bɛɛ lajɛlen bila donc an bɛ baara kɛ ni kira ye ɲamaran d'a ma sallallahu alaihi wasallam adamaden bɛɛ ka diinɛ kɛ kiti tɔ bɛ ala de bolo kiraw de d'an ma sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ k'i bɛ baya ta ni wajulukan bɛ ka d'i ma a minɛ n'i m'o fɔ jama la kaban a minɛli bɛ e yɛrɛ de ma n'a bɛn'i ma i k'a kɛ mais ne tɛ ɲamara d'i ma k'i k'a fɔ ko non n'i ma baya ta ni layiru wɔɔrɔ ta ni k'i tɛ kɛ silamɛ ye dɛ ni m'o sɛbɛnni kuranna kɔnɔ kira m'o fɔ an ye o dalila tɛ kuranna kɔnɔ k'an k'o kɛ n'an m'o kɛ k'an tɛ silamɛ ye o ma fɔ kɛlima shahada de fɔla anw ye dalila tɛ kuranna kɔnɔ ko n'i ma layiru wɔɔrɔ ta k'i tɛ silamɛ ye a tɛ yen k'a daminɛ f'a laban a tɛ kuranna kɔnɔ bayaw façon caman kɛra min n'o si tɛ kelen ye bayaw camanba de kɛra kuranna kɔnɔ a kumaw bɛ yen kira ka sahaba ye baya kɛ mais o ye baya kɛ an bɛ tugu kuma kan kɔ i ye min fɔ an ye an bɛ baara kɛ nani a ye baya kalanden kan donc n'i dalen b'o kuma kan nin na i bɛ tugu fɛn nin bɛɛ lajɛlen kɔ mais o ni ka taa layiru wɔɔrɔ ta e ni cɛ n balima silamɛw o y'a la kuma gɛrɛ ye o diinɛ faamuya kɛbaga dɔw ka faamuya ye ya rabi ala k'a faamuya kuma da n'olu bɛɛ lajɛlen ma donc ka bɔ ka ni ladilikan dɔɔni di e ni ne bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to an yɛrɛ la diinɛ tɛ mɔgɔ ta ye dɛ f'an ka fɛn nin faamu diinɛ la bolofara ko nin f'an ka faamu k'a dɔn ko nin tɛ fɛn ye kira dɔw y'o f'an ye sallallahu alaihi wasallam ko ni diɲɛ laban sela ko diinɛ bolofaraw bɛna caya a bolofaraw bɛna caya ko an ka hakili to an yɛrɛ la a ye min d'an ma an ka baara kɛ na n'o ye kira ye mɔgɔw ɲamara fɛn min na o de tun kalimatu shahada ye mɔgɔ min bɛ yen n'a kɛla silamɛ ye kaban i sɔrɔla silamɛya kɔnɔ n'i sɔrɔla silamɛya kɔnɔ kuma nin banna dɛ i ka jogo ɲali o bɛ e yɛrɛ de ma n'a ye diyagoya de don k'an k'i jogo la ɲa madama ni worotan bɔla muso nɔfɛ kaban ni worotan bɔla muso nɔfɛ kaban balima silamɛw ka hakɛ de bɛ di k'a fɔ de ye ko nin ye ne bɛ karisa de den nɔfɛ ayiwa silamɛw de bɛ fara ɲɔgɔn kan imamuw bɛ furu bɛ siri waati min na o silamɛya sariya de o kama e m'a mɛn ala ko a ma k'a kana taa kafiriw yani la furu ka kafiri musow furu ko hali n'a jarabini b'o la ka da mun kama ni kafiri furu n'ala min kunna ja a bɛna den sɔrɔ fana bɛ kɛ kafiri den de a ma nɔgɔn dɛ mais e mɔgɔ min ye silamɛ ye i ye silamɛ de ye i nana bɔ muso nɔfɛ furubolo ma e bɛ taa ni silamɛya kiti ye
k'a fɔ fana an bɛ hakɛto ɲini kɛ silamɛw fɛ ni furulabato bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ waati min na e b'a ye waati bɛɛ lajɛlen silamɛ ɲɛnɛmaw bisimilahi dɔ b'o fɔ mɛ a bɛ tila fana ka don gɛrɛ fana di aw ma k'a fɔ waati min na n'a bɛ furulabato kɛ k'a fɔ ko ala bisimilahi allahumma janibuna shaitan wa janibuna shaitana bima razaqtana ala an b'a ɲini fɛ i ka sitana yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ anw na i ka sitana yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ fɛn na i ye anw garisɛgɛ fɛn min na nin ye silamɛw ka baara de dɛ ala kɛra nin di silamɛw ma kafiri tɛ n dɔw a mako t'a la o tan t'ale bolo nin bɛɛ lajɛlen silamɛya kiti ye bon den min bɛ sɔrɔ kɔnɔna na k'i y'a ɲini ala fɛ i ka sitana yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ anw na i fana bɛ anw garisɛgɛ den min na wala a yɛrɛ bɛ farila kɛli min sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bato dɔ ye a bɛ ka furulabato min kɛ nin o bɛɛ lajɛlen bato dɔ ye baraji dɔ b'a la nin fɔla waati min na kira ka sahabaw dɛbɛla bana a ko tuma n'i taara kɛ yɔrɔ kɛra min t'i ta k'i tɛ durumi sɔrɔ wa sahaba ko k'i bɛ durumi sɔrɔ donc i bɛ ka min fɔ nin hali i kumakan barikama bɛ ka fɔ nin ye i ye nana yani farikolo la lafiya min kɛ nin ye i bɛ bato dɔ de la i bɛ baraji dɔ sɔrɔ ko sabula n'i y'a kɛ kɛnɛma k'i bɛ hakɛ sɔrɔ an balima silamɛw n'a nana nin kɛ o temps kɔnɔna na den min bɛ sɔrɔ la sisan a ka ca ala fɛ o bɛ sɔrɔ silamɛya diinɛ kɔnɔ o de bɛ alakira kumakan dɔ la ko den fɛn fɛn bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o de bɛ wolo ni ala ka diinɛ ye den lamɔ cogo furu sigi cogo ani aw yɛrɛ ka vie kɛcogo aw ka ko kɛcogo de bɛ se ka den na yɛlɛma mɛ silamɛw e ye furu siri ni silamɛya ye i ye worotan bɔ muso nɔfɛ ni silamɛya ye i ye ala kira ka duwɔbaw kɛ ni furu yani furulabato waatiw ye denw nana sɔrɔ den sɔrɔla i ye seli wuli a tolo la i tilala ka seli kɔrɔta tolo dɔ nin na ka kila ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka silama tɔgɔ da la ka kila fana ka denkuli kɛ i ye saka faga i ye hadiya dɔ bɔ a ye hali ni a y'a sɔrɔ k'i o se t'i ye i nana balima silamɛw silama tɔgɔ da a la o b'a yira anw na ko silama don sabula mansaw ye silamɛ ye a sɔrɔ ni silamɛya sariti ye a sɔrɔ ni silamɛya sariti ye a kɛra silamɛ ye ka ban donc a lamɔ cogo de bɛ se k'a yɛlɛma sisan donc kuma bɛ yan yɔrɔ de la ala ka ni faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma donc n'i kɛla o tigilamɔgɔ ye ka ban i ye silamɛ ye i cɛsiri kana kɛ munafiku ye mɔgɔ min bɛ yen n'a don tɛ silamɛ ye an b'a fɔ ko a ka kalimatu shahada fɔ mɛ a ka layiru ta ne ni ne ye layiru ta ye wa i nana layiru ta ne n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ layiru bɛ ka ta hali ni nin kuma fɔ bi mɔgɔ joli bɛ yen bi n'olu de jogo ɲalen de don bi silamɛw balima silamɛw e bɛ layiru ta ne nafa jumɛn de b'a la i bɛ layiru ta ne nafa jumɛn de b'a la a silamɛw jogo bɛ silamɛw la bi wa ala de ka hinɛ na dɛ sananga tun fɛn dɔ kan ten ka diinɛ gɛlɛya adamadenw ma n'i ma baya kɛ i tɛ silamɛ ye n'i ma baya kɛ i bɛ tan an k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ cogo di diinɛ nin kɔnɔ silamɛw a ka diinɛ ɲɛɲini k'a faamu ko fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ko a ka lɔnnikɛbaw ɲini ka n'a tɛ min dɔn waati bɛɛ lajɛlen diinɛ bɛ ɲɛ ma bi an bɛ kunfɛnw bɛ détourner ni lahalaya dɔ ye i k'i cɛsiri dɛ o fɛn tɛ diinɛ nin dɛ a dafalen don k'a dafala tɔ ma to kɔfɛ donc kira ye ɲamara kɛ ni kalimatu shahada ye a ma ɲamara kɛ ni baya ye baya nana don diinɛ kɔnɔ de a bɛ don diinɛ de kɔnɔ mais diinɛ layiru tɛ nana ye a bɛ baya kɛ de ni sigakɛla silamɛw kana janfa kɛ ni sigakɛla adamadenw ma aw kana janfa kɛ aw kana ɲɔgɔn labila aw kana ni aw farafaralen de don kafiriw bɛ fanga sɔrɔ a la baya de bɛ na ni kadiri kɔnɔ wa ila silamɛya don kan tɛ bi a don kan tɛ sini baya ko kuma min bɛ yen musow ta lahalaya kɔnɔ an y'o f'i ye i ka se k'a faamu donc ya rabi ala ka diinɛ faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ni walada ni an b'a jɔya ala ka diinɛ tiɲɛ yira an bɛɛ lajɛlen na walada kuntala jɛna kosɛbɛ a ka kan an ka bɔ ka nin kelen kelen da n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma sabula a kunfan bɛ mɔgɔ caman na anw se min ye an kanubagaw ani an karamɔgɔw k'olu fo k'olu barika da olu min hakilinaw d'a ma ani mun y'a ɲininkaliw kan na dogo la sa mun y'a kan na kɛnɛ kan k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'olu barika da min bɛ b'an da kɔnɔ ala ka ni sababa bɛn ala kana sitana ni yɔrɔ sɔrɔ la laɲini tɛ taabolo la gosi anw tɛ taabolo la dɛ anw ye kira ka taabolo de kɔ a ye mun kɛ diinɛ kɔnɔ kuma banna a y'a si tɛ kuranna kɔnɔ min ko k'i ka layiru wɔɔrɔ ta ko ni m'o kɛ k'i tɛ silamɛ ye wallahi a tɛ kuranna kɔnɔ layiruw bɛ na de ko kan
ma te qur'ana kono ni ma la yurun ta ko ni ma la yurun ta ki te keslamai wallahi atay min fola de wodi fi suratul mumtahana ayatan anifla ala de ko de iza ja'aka al mu'minat ni mu'minati musuna nima ni an sɔrɔ k'u tuma kɛ silamɛ ye ala tɛna ko iza ja'aka al mu'minati dɛ o tun tɛna fɔ dɛ an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la ala ka diinɛ faamuya kuma di an bɛɛ lajɛlen ma kuma ninnu bɛɛ t'a faamu an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya kuma di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ k'an cɛsiri diinɛ i cɛsiri ala y'i da o de kama i k'a ɲɛɲini k'a faamu n'i y'a faamu n balima silamɛw mana nin tɛ biri an ɲɛ la o ni an ye diinɛ nin faamu mana o tɛ biri an ɲɛ la mɔgɔ ta tɛ ala ta de don ala ko k'ale b'a ka diinɛ nin lataga ya rabbi ale bɛ ala k'a ka diinɛ nin lataga bɛɛ lajɛlen b'i ta kɛ mɛ i b'a kɛ ni dɔn ye n'i y'a kɛ ni dɔn cogo cogo mɛ i k'a dɔn ko dan bɛ diɲɛ ko bɛɛ la ko k'olu man ale hafan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban donc an balimaw bɛ n'u ma faamu halisa ala k'a faamuya kuma da n'olu bɛɛ lajɛlen ma ala k'a tobi kuma da n'olu bɛɛ lajɛlen ma ala ka tobi kuma da n'olu bɛɛ lajɛlen ma e min bɛ yen ni i fana sen t'a la fiyewu kana i dusukun kana sɛgɛsɛgɛ dɛ i bɛ min kan baara kɛ na n'o ye i k'i ka bato kɛcogo ɲɛɲini k'a dɔn i ka ala bato kɛ kalas a tɔ bɛ ala de bolo ya rabbi ala ka diinɛ faamuya kuma da an bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmɔgɔ tɛ silamɛw la bi k'an bɛ taa baya kɛ ni mɔgɔ min ye k'a sabula min b'a to an tɔw bɛ bɛn kelen ma n'o don ɲɛmɔgɔ ta anw na an k'an cɛsiri an bɛɛ k'an ka bato kɛ ka ɲa bato kan ka kɛ cogo min na kuma banna silamɛya don kan fɛn min ye o de ye kalimatu shahada ye ala k'an lakanda rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا منهم بما شئت برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا بالمكة أنا أوكا كلاندي دو يركا كرامغودو نودي alhaji isa kone aiwa an ga foli kɛrɛnkɛrɛn baw bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛn waati gɛrɛ la ni an ka kuma don ni mɔgɔ min gasi la k'i b'a miiri dɔ la an bɛ hakɛ to ɲini k'i fɛ la ɲini tɛ e ye an balima dɔw bɛ a ma ko olu ma ko b'a la min b'a to ka se ka fɛn dɔ faamu donc anw ta dabolo b'o de kama an ta tɛ taabolo ko ye an ye kira ka mantonw ye de an ye silamɛw ye an tɛ taabolo la kira ka sunna kuma banna ala ka diinɛ faamuya kuma di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a fɔ an bɛɛ ma